नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. गोंय सरकारान इयत्ता 1ली ते 10वी आनी इयत्ता 10वी उपरांतच्या विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टल सुरू केलां. ह्या उपक्रमाक लागून सुमार 50,000 पात्र विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती अर्ज सोपे आनी पारदर्शक जातले अशी अपेक्षा आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्या पोर्टलाचेर गोंय समाज कल्याण खातें, आदिवासी कल्याण खातें तशेंच राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या शिश्यवृत्तींचे अर्ज पात्र विद्यार्थ्यांक सहज उपलब्ध जातले. जाल्यार अर्जाचेर 15 दीस ते 1 म्हयन्या भितर प्रक्रिया जावन शिश्यवृत्तीचो लाव विद्यार्थ्यांक मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. पहिलीच फावटी सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल हो लॉन्च करता. सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचे आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप आसात. 21 वर्सां सकयल उण्यात उणें एक भुरगें आशिल्ल्या गोंयांतल्या विधवा बायलांक आतां गृह आदार 1,500 आनी विधवा पेन्शन 2005 दोनी मेळून म्हयन्याक वट्ट 4,000 रुपया आदार मेळपाक शकता अशी घोशणा समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केल्या. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज डिसायडेड आमचे कडेन जे विडोज आसात आनी विडोज हॅव्हिंग अ चायल्ड, वन ऑफ द चायल्ड, द लास्ट चायल्ड बिलो 21 years of age be eligible for both the benefits. One is Graha Aadhar and the other one is Widow. So Graha Aadharaचे 1,500 आणि विडोचे 2,500 मिळून 4,000 तांकां ते एलिजिबल जातले. राज्यांतल्या दरेकी पंचायतींत उण्यात उणी एक तरी सहकारी सोसायटी आसतली. सहकार सोसायटी बगर एकूय पंचायत आसची ना अशी मोख गोंय सरकारान दवरल्या. पण सहकारी सोसायट्यांच्या भोवदेशी सोसायट्यांचो दर्जो दितले अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणा खाला दिल्लीत सहकार वर्सा निमतान मंथन बसका जाली. ह्या बसकेक 25 राज्यांचे सहकार मंत्री हजर आशिल्ले. गोंयचे सहकार मंत्री ह्या नात्यान बसकेक आपूण हजर आशिल्लो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. 6 जुलयाक फोंड्या हांगा सहकार स्थापना दिसा निमतान कार्यावळ जातली अशी माहिती सुभाष शिरोडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. गोवा तियात्र अकादमीन रवींद्र भवन बायणा वास्कोच्या जोडपालवान 3री अखिल गोवा आंतर शाळा नाट्य सर्त 2025 घडोवन हाडल्या. तियात्राच्या पारंपारीक कला प्रकारांतल्यान गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो प्रसार करपाचो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. 4 जुलयाक दनपारां 3:15 जावपी कार्यावळीचें उक्तावण येरादारी मंत्री मॉविन गुदीन करतले. ह्या कार्यावळीक तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोजा आनी वास्कोचे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हजर आसतले. 4 जुलयाक बांबोळेच्या कुजिरा हांगा रोझरी हायस्कुलांत काळीज रोट्टा हे नाटक सादर जातलें. तर 5 जुलयाक अवर लेडी ऑफ रोझरी हायस्कुलांत आयक्यू न्हय इक्यू जाय हे नाटक सादर जातलें. 7 जुलयाक विद्याविहार हायस्कूल ठाणे कुठ्ठाळी सूख म्हणजे कितें हें तियात्र सादर जातलें. तर 8 जुलयाक सेंट झेवियर हायस्कूल वेळी साश्टी कोवीड ह्या विशयाचेर तियात्र सादर करतले. 9 जुलयाक कुडतरेच्या अवर लेडी ऑफ कार्मेल हायस्कूल तियात्राक वेळी सादर करतले आनी सेंट रॉक हायस्कूल टोलकांटो वेळी AI हे तियात्र सादर करतले. पर्यटन खातें 5 जुलय ते 7 जुलय 2025 मेरेन माशेलांतल्या श्री देवकी कृष्ण मंदिरांत फामाद चिखलकालो उत्सव घडोवन हाडटा. ह्या उत्सवाचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार चिखलतळे, भक्ती उत्सव, गोंयचे सांस्कृतीक कार्यावळी, गोंयचे शाकाहारी जेवण, पारंपारीक खेळ आनी हेर कार्यावळी अशें आसता. 7 जुलयाक सकाळीं 10 वरांचेर चिखलकालो जातलो. दर वर्सा हजारांनी पर्यटक ह्या उत्सवाचे साक्षीदार जातात. गोंयांत येवपी पर्यटकांची संख्या वाडत आशिल्ल्यान चिखलकालो महोत्सवाची गोंयची खाशेली परंपरा राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार प्रदर्शीत करप आनी प्रचार करप हो ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेत आसा. थायलंडांतल्या चियांग माई हांगा काल सांजवेळा जाल्ल्या AFC बायलां फुटबॉल आशियाई कप 2026 पात्रताय सर्तींत भारतान इराकाचेर 5-0 अशें दणदणीत जैत मेळयलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडलो सप्तकभर व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी ह्या काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजे वेळा 7:20 नमस्कार.